नमस्कार बंधुगण मंदिररू घर को फेरिबा समय करंतु नाही एही सबु भूल। बंधुगण हिंदू धर्म रे भगवानंकर पूजा करिबाकू सबुठारु अधिक पवित्र बोली माना जाए। सेइथिपई केही भी लोक पूजा पाठ समय रे कौनसी भी भूल करिबा पई चाहंती नाही, कारण कुहा जाए कि भूल विधि विधानर सह पूजा पाठ कले भगवान असंतुष्ट होइथांती एवं मनीषर जीवन रे अनेक दुख चली आसे। बेले बेले मंदिर जिबा समय रे, ठाकुर दर्शन समय रे किंबा मंदिररू घर को फेरिबा समय रे जानतरे हेउ कि अजाणतरे हेउ आमे एमिति किछि भूल करिथाउ जेउथिपई आमकु आमर पूजा पाठर संपूर्ण फल मिली न थाए। तेबे चालंतु जानिबा देवालय को जिबा समय रे एवं मंदिररू फेरिबा समय रे एवं भगवान को दर्शन करिबा समय रे आमे केउ केउ भूल सबु करिबा उचित नुहे। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह हर हर महादेव निश्चय लेखंतु। बंधुगण तेबे आसंतु जानिबा से भूल गुड़िक विषय रे। नंबर 1 हेउछि मंदिर रे लगा जाइथिबा प्रसाद को रास्ता रे खाइबा उचित नुहे। प्रसाद को सर्वदा घर को आनी समस्त सदस्यों सह बांटी करी खाइबा उचित। प्रसाद को रास्ता रे खाइबा द्वारा आपणकर पूजा विधि को अधूरा माना जाए। नंबर 2 मंदिररू आसिबा समय रे खाली लटा कदापि भी घर को आनिबा उचित नुहे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंदिर जिबा समय रे किंबा मंदिररू घर को आसिबा समय रे खाली लटा घर को आणंतु नाही कि खाली लटा मंदिर को नियंतु नाही। कुहा जाए कि घर को खाली लटा आनिले मनीषर हेबाकू जाउथिबा कामरे बाधा सृष्टि हुए। तेणु आपण कौन करिबे ना मंदिर जिबा समय रे लटारे क्षीर किंबा जल भर्ती करिकी नेबे एवं मंदिररू आसिबा समय रे पादुक नहेले मंदिरर पानी को घर को नेकी आसिबे एवं मंदिररू फेरिबा समय रे किछि जल किंबा पादुका से लोटारे भर्ती करी घर को आनिबे एवं से पादुका को घरर समस्त सदस्य को पान करिबाकू देबे। एमिति कले घरर सदस्य मानकर स्वास्थ्य भल रहे। जेउ भी व्यक्ति एही नियमर पालन करंती नाही सेमानंकु आर्थिक संकटर सामना करिबाकू पड़े। नंबर 3 मंदिर रे पूजा सारी घर को आसी संगे संगे गोड़ धोइबा उचित नुहे। एहाकू अशुभ माना जाए। कुहा जाए कि एमिति कले आपणकर सबु पुण्य शून्य होई जाए एवं व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त हुए नहीं। तेणु भूल रे भी मंदिरर घर को आसी तुरंत गोड़ धुअंतु नाही। मंदिर को प्रवेश करिबा पूर्वरु गोड़ धोइबा उचित। मंदिररू तुरंत घर को आसी गोड़ धोइबा उचित नुहे। एमिति कले आपणंकु पुण्य फल प्राप्त हेबो नाही। जदि आपण मध्य मंदिररू घर को आसी तुरंत गोड़ धोई दियंती तेबे एथिरे आपणकर सौभाग्य दुर्भाग्य रे बदली जिवो। एहा सह आर्थिक एवं शारीरिक संकटर सामना आपणंकु करिबाकू पड़िबो। बंधुगण एबे चलंतु जानिबा जे मंदिर रे पूजा करिबा समय रे केउ केउ भूल सबु करिबा उचित नुहे। नंबर 1 हेउछि मंदिर रे पूजा करिबा समय रे गोटे जळुथिबा दीपरू अन्य एक दीप को जळाइबा उचित नुहे। एमिति करिबाकू अशुभ कुहा जाए। एपरि करिबा द्वारा पूजार फल मनुष्य को मिली न थाए। एहा व्यतीत पूजा करिबा समय रे जदि कौनसी भी पूजा सामग्री किंबा फूल धूप आदि भूमि रे पड़ी जाए तेबे ताहाकू तळु उठाई भगवान को अर्पण करिबे नाही। एमिति करिबा द्वारा भगवानंकर अनादर होइथाए। एहा व्यतीत जदि आपणक हातरे सिंदूर कि चंदन आदि लागि जाए तेबे ताहाकू पूजा स्थान रे सफा करंतु नाही। एमिति करिबा द्वारा भगवान क्रोधित होइथांती। नंबर 2 भूल रे भी भगवानंकर अलटा परिक्रमा करिबे नाही एवं शिव मंदिर रे सर्वदा अधा परिक्रमा करिबे। नेत्र नाल को डेईकी जीवे नाही
କିମ୍ବା ପରିକ୍ରମା କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ନାଶ ହେବ। ନମ୍ବର 3, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଠିକ୍ ସିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ତେର୍ଛା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବେ। ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ଚମଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ପର୍ସ ଆଦି ଧାରଣ କରିବା କିମ୍ବା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 5, ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେ ସମୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ଜୋରରେ ହସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୋରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବଦା ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ମନରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 6, ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ କେହି ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ନମ୍ବର 7, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ପଛରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଧାଡ଼ିରେ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 9, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିବାର ଦେଖି ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସାରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ 3 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଦୀପରୁ ନିଜର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 11, ପଞ୍ଚାମୃତ ପିଇ ସାରି ହାତ ଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନମ୍ବର 12, ମନ୍ଦିରରୁ କେବଳ ପୂଜା ସାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆସିବେ ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ହେଉ ପଛେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ ପଛେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ଆସିବେ। ନମ୍ବର 13, ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବାମ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିକି ଆସିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ।